अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम सोहराब बरकत है। मुस्कान ज़्यादती केस, रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल, उसकी वैसे कल पॉलीग्राफिक रिपोर्ट आनी थी और अभी तक नहीं आई है। और वो रिपोर्ट क्यों नहीं आई, क्या रिपोर्ट रुकवाई जा सकती है या रुकवाई गई है, वो चीज़ें आपके सामने रखेंगे। ज़ाहिर है, ऑब्वियस सी बात है जी, मुस्कान और उसके फैमिली के पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो पॉलीग्राफिक रिपोर्ट रुकवाएं। अगर ये रुकवाई गई है तो दूसरे फ्रीक की जानिब से हो सकता है रुकवाई गई हो। और साथ दूसरी अहम बात यह है कि जो पॉलीग्राफिक रिपोर्ट है, आया वो सबूत के तौर पर अदालत में पेश की जा सकती है या नहीं, और पॉलीग्राफिक रिपोर्ट का जो रिजल्ट आता है वो कितना ऑथेंटिक होता है। इस हवाले से मैं यूट्यूब पर देख रहा था और खासकर मुफ्ती शाहनवाज साहब के केस को लेकर बहुत सारे लोग हैं, खासकर कुछ उलमाए कराम हैं, बड़े मोहतरम हैं हमारे, उन्होंने कुछ एक वीडियोस बनाई हैं और उन्होंने इस चीज़ को खिलाफ एविडेंस मुफ्ती शाहनवाज के करार दिया है और बहुत सारी वेग मुबहम बातें की हैं और मिसगाइड करने की या शायद उनसे हो गया थोड़ा सा, मैं कोई ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा। मैंने बड़ी डिटेल्ड इसके ऊपर इंटेंसिव रिसर्च की है और उसके बाद मुख्तलिफ फॉरेंसिक लैब से भी पूछा है, और जो स्पोक्स पर्सन है पंजाब फॉरेंसिक लैब के लाहौर में, उनसे जब रब्ता हुआ और उनसे इसकी ऑथेंटिसिटी भी पूछी, और कुछ लॉयर से और जो माहिर कानून है उनसे पूछा कि आया इसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो सारी डिटेल्स बताई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए लोग हैं, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले ये चीज देखें कि क्या पॉलीग्राफिक रिपोर्ट रुकवाई गई है। तो मेरे जो कुछ जराए हैं उन्होंने ये बात बताई है कि अभी तक रुकवाई नहीं गई, लेकिन बीच में कुछ लोग मौजूद हैं जो ये बातें कर रहे हैं कि पॉलीग्राफिक रिपोर्ट को हाईलाइट ना किया जाए, इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए और इसको मंजर आम पर ना लाया जाए, क्योंकि मुबैना तौर पर पॉलीग्राफिक रिपोर्ट जो आने वाली है उसमें बहुत सारे नए करैक्टर सामने आएंगे और पॉलीग्राफिक रिपोर्ट में जो सवालात पूछे गए हैं, बहुत सारे और लोगों के बारे में भी सवालात पूछे गए हैं, चाहे मुफ्ती साहब हों या चाहे मुस्कान हों, उनसे सिर्फ उन दोनों के मामलात पर नहीं बल्कि और बहुत सारे सवालात पूछे गए हैं। और जो खबरें सामने आ रही हैं, जो चीज़ सामने आई है, आने वाले दिनों में पता चलेगा कितनी ठीक है, कि जो और बहुत सारे सवालात पूछे गए लोगों के बारे में, उनके बारे में पॉलीग्राफिक मशीन ने डिटेक्ट किया है कि वो ठीक हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, जब रिपोर्ट आएगी तो यकीनन आपको पता चल जाएंगी सारी चीजें वाज़े तौर पर कि और बहुत सारे सवालात किन लोगों के बारे में थे और वो लोग क्या रुकवाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। अब बातें हैं जी टेक्निकल पॉइंट पर, साइंटिफिक पॉइंट पर, पॉलीग्राफिक रिपोर्ट होता क्या है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक आलिम साहब ये फरमा रहे थे कि जी पॉलीग्राफिक रिपोर्ट झूठ बोल सकती है, क्योंकि अगर किसी को भी आप 2-3 बंदे पकड़कर कहो जी कुछ भी कहो और पॉलीग्राफिक वो मशीन लगी वाला लगाओ तो बंदा वैसे ही घबरा जाता है। तो घबराहट को डिटेक्ट करके पॉलीग्राफिक मशीन कहती है ये झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पॉलीग्राफिक रिपोर्ट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपके दिल की धड़कन तेज हो रही है, आपका खून तेज हो रहा है, आपकी सांसें तेज हो रही हैं तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉलीग्राफिक रिपोर्ट का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है, और ये टेस्ट उस वक्त तक शुरू ही नहीं होता जब तक इंसान हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर काम, कूल, नॉर्मल बिहेव नहीं करता। अब ये बात आप समझिए कि मेरा अगर पॉलीग्राफिक किसी ने करना हो तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे पकड़कर 3 बंदे बिठा लेंगे और ਤੁਹਾਡਾ पॉलीग्राफिक शुरू हो गया जी, बोलो ही बोलो। ऐसा नहीं होता। आपको पहले सवालात पूछकर काम, कूल और सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको यूज टू करवाया जाता है, आपके जिस्म के साथ आलात नस्ब किए जाते हैं और आपका ब्रेन बुनियादी तौर पर जो भी काम है वो आपके दिमाग के अंदर है, चाहे आपने झूठ बोला है या सच बोला है। जब झूठ बोला होता है तो उसके बाद ब्रेन के अंदर से खास किस्म के जो फ्लो है वो बनता है, खास किस्म के न्यूरॉन जनरेट होते हैं, और जब आप सच बोलते हैं तो तब भी ब्रेन के अंदर एक कीमियाई तब्दीली होती है। ये उन तब्दीलियों के हिसाब से डिटेक्ट किया जाता है ये बंदे ने झूठ बोला है या सच बोला है। अब ये बात आप समझिए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मेरा नाम सोहराब बरकत है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे दिमाग को पता होगा कि इससे पहले इसने इसी बात को लेकर, सेम बात को लेकर कितनी बार झूठ बोला है, तो फिर वो झूठ बोलने वाला जो केमिकल है वो रिलीज करेगा मेरे ब्रेन में, वो मैसेजिंग करेगा। और अगर मैं सच बोल रहा हूं तो चूंकि ये सच है और ये एस्टेब्लिश्ड है, तो वो उसी तरह का केमिकल तो उससे डिटेक्ट हो जाता है कि आया माजी में ये बंदा इसको लेकर झूठ बोलता रहा तो फिर मौजूदा भी आज भी झूठ ही बोल रहा होगा। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपके दिल की धड़कन मॉनिटर की जाती है या आपके सांस मॉनिटर की जाती है, इसके साथ साथ आपकी आंखों की मूवमेंट्स मॉनिटर की जाती हैं।
آپ کی آنکھوں کی موومنٹس، آپ کے خون کا فلو مانیٹر کیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں تب کی جاتی ہیں جب آپ کو پہلے اس سارے آلات، اس سارے ماحول کے ساتھ کمفرٹیبل کیا جائے، اس کے بعد جا کر آپ سے یہ سارے سوالات، ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ اب یہ بات آپ سمجھیے کہ مفتی شاہ نواز صاحب یا مسکان یا مسز شریف سے جو سوالات کیے گئے ہیں، ان سے پہلے ان سے بے شمار سوالات کیے گئے ہیں، جیسے آپ کا نام کیا ہے، آپ کون سے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، آپ کے کتنے بچے ہیں، آپ بیوی کے ساتھ کہاں گھومنے گئے تھے، مسکان سے پوچھا ہوگا ہو آر یور فرینڈز، چائے پسند ہے یا روٹی پسند ہے، آپ کیا کرتے ہیں، اور اس کے بیچ میں پوچھا گیا کہ آپ 7 سالوں سے مدرسے میں پڑھتی ہیں۔ اس کے پھر سوالات کا دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا، جب وہ بالکل ساری چیزیں نارمل ہو گئی تو پھر پوچھا گیا کہ آپ کے کپڑے کس نے اتارے تھے، رائٹ؟ سو دس از دا پیٹرن، دس از ہاؤ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اور یہ مفتی شاہ نواز کے کیس کی امپورٹنٹ کیوں چیز ہے پولیگرافی کی، اب یہ بات آپ سمجھیے۔ اس کیس میں صرف واحد جو سائنٹیفکلی چیز اسٹیبلش ہونے جا رہی ہے وہ صرف پولیگرافک ہوگی، کیونکہ ڈی این اے نہیں ہو سکا، تو اس کے بعد جو سائنٹیفکلی پروون اور اسٹیبلشڈ کوئی بھی فیکٹ اس کیس میں حقائق کے قریب جو چیز ہوگی، جو سامنے آئے گی، جو کانکریٹ ہے، جو مضبوط ہے، جس کی کسی نہ کسی اوتھینٹسٹی پر ہم لوگ بات کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں، وہ ہوگی جناب یہ جو کیا کہتے ہیں اسے، یہ پولیگرافک رپورٹ۔ اس کے علاوہ ابھی سارا کچھ ایزمپشنز پر ہے، ابھی تک سارا کچھ جو کچھ ہے وہ انٹرویوز پر ہے یا پھر خود ساختہ جو ایک ماحول تخلیق کیا گیا اس پر ہے۔ یہ واحد سائنٹیفک ثبوت اس کیس میں سامنے آئے گا جو بنیادی طور پر یہ چیز واضح کرے گا کہ اس کیس میں اپنے آخر کس طرف جانا ہے۔ اب باتیں جی اس کی کورٹ کے اندر آیا یہ ایکسیپٹیبل ہے نہیں، یہ بھارت کے اندر نہیں ہے ایکسیپٹیبل، اس کی کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے کیسز میں ایک پریسیڈنٹ ہے کہ ثابت کیا گیا کہ اس کی ریڈنگز ٹھیک نہیں تھی۔ پاکستان کی کورٹس میں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کانکریٹ سائنٹیفک ایویڈنس نہ ہو، اور واحد کانکریٹ اور سائنٹیفک ایویڈنس یہی ہو، تو پھر اس کی بڑی ویلیو بن جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ سمجھیے کہ یہ کورٹ سے باہر جو ایک پرسپشن ہے، پرسپشن سے آپ یہ بات اندازہ لگائیے، ایک جو ماحول بنا ہوا ہے اس کیس کے حوالے سے، بیانیہ جو بنا ہوا ہے، اس بیانیے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آیا یہ چیز جسٹیفائی کرتی ہے کہ مفتی صاحب سچ بول رہے ہیں یا مسکان جھوٹ بول رہی ہے، مسکان سچ بول رہی ہے، مفتی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس اینگل سے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ پولیگرافک رپورٹ سامنے آئے اور لوگوں کے پاس کم از کم ایک کانکریٹ سائنٹیفک سمجھ ہو اس کیس کی، اس کے بعد وہ آرگیومنٹ کریں تو وہ آرگیومنٹ ڈیفرنٹ ہوگا، رائٹ؟ تو ابھی تک تو پولیگرافک رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے، جو وقت دیا گیا تھا 10 ورکنگ ڈیز وہ گزر چکے ہیں، اور 1-2 دن اوپر بھی ہو گئے ہیں۔ جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں ملی۔ تو انشاءاللہ اگر 2-3 دنوں تک نئی رپورٹ سامنے لاتے یا نہیں لائی جاتی تو میں انشاءاللہ اپنے ادارے کے پلیٹ فارم سے آئی ول کال ڈائریکٹلی پنجاب جو فورینسک لا لیب ہے پنجاب میں، وی ول ڈائریکٹلی گیٹ دا پولیگرافک فرام دیئر، لیکن اس کے اوپر انشاءاللہ ڈسکشن ضرور ہوگی، یہ پولیگرافک رپورٹ سامنے ضرور آئے گی اور سارے حقائق آپ لوگوں تک ضرور پہنچیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔